I pozdrav svima ljudi, danas ćemo da otvaramo dumplinge. Otvaramo ovaj ovdje sa ljudima. Svi se stavite subscribe ako ste otvarali dumplingsi. Prvo otvaramo ovaj. Otvaramo prvi. Oh my god! Njemu je lice. Njemu lice. Ovaj nema lice. Ostavljamo tu. Znači kako da stavim gore. Sada vidimo ovaj dumpling. Dumplingsi. Ovo su iste dumplinge. Dobro su neki bez lica. Valjda. Vidi, imamo baš puno stvari. Ljudi, sad ću da vam pokažem. Vidi, imamo baš puno stvari. I to. Prvo prvi. Ljudi, gledaj ovog! Ja još više nikad nisam dobio. Toro. Malo su. Malo ljepile. Imaju. Hajde, nema se. Ljudi, ovaj dumpling je dobar. Vam reknem, ljudi, ja sam šokirao sad. Otvaramo prvi dumpling. Svi izvještajte like i pišite komentarima, Amare, da li se dobiješ legendarni. Evo, ide smo. Ovaj smo video završili, pa veliki pozdrav. Ćao.